आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोव्यांच्या अंतर्गत आज एक ॲनिमल हजबंड्रीचा प्रोग्राम दवरला. ॲनिमल हजबंड्री आणि वेटरनरी सर्वीस तितूनसून आमकां एक डॉक्टर मेळ्ळे. तेंच्यांनी आमकां स्किमी बद्दल ॲनिमल्सां कितके स्किमी आहा त्यो सांगून तेंच्यांनी तेजेर तांच्या फार्माचो वापर दुदाच्या डेअरी पासून जावं कॅटल्स घेवच्या परत पोर्ट्स कितें आहा तेंची स्कीम ती सांगली. तशें ट्रान्सपोर्टाचे जे आतां विदावट लायसन्स गाडयो चलयता जावं इन्शुरन्स गाडयेचे करिनात तेंच्या बद्दलूय आमकां ट्रान्सपोर्ट गोंयच्या कडेनूय सांगलेलें. आनी तेजो अशें लोकांचो प्रतिसाद आहा की बाबा फुडें की आमी हें करचें सर्वीस कंटिन्यू. विनोद रायकर एज अ एक्सटेंशन ऑफिसर बार्देस ब्लॉक. हांव आयज रेवडा पंचायतीन आमच्यो गव्हर्मेंटान आमच्यो एनिमल हजबंड्रीच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो सांगपाक लागून आयज आमचे अवेरनेस प्रोग्राम आसलो. स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम. तर आमची मेन म्हणजे एक मुख्यमंत्री सुदारीत कामधेनू स्कीम बद्दल आमी तांकां फार्मरांक एक्सप्लेनेशन दिलें आनी तांकां मोटिवेट केलें की त्यो स्किमी घेवपाक लागून. आमची ते स्किमीक 90% सबसिडी आसा. तशें दुसरी आसा ती पशुपालन स्कीम आसा. तशी स्कीम ग्रीन फॉडर कल्टिवेशन स्कीम आसा. डेरी इक्विपमेंट स्कीम आसा. तशेंच गोमंतक संवर्धन योजना स्कीम आसा. ही गांवठी गायो रस्त्यार म्हणजे घरांत लोक आतां बांदून दवरिना तांकां अंतर्गत तेंच्यांनी गायो तरी बांदून दवरच्यो म्हणून ही गोमंतक संवर्धन योजना गव्हर्मेंटान काडिल्ली आसा. तेजोय लाभ घेवचो म्हणून आमी फार्मरांक आयज एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा. तशेंच घरापालन स्कीम आसा. पिगरी स्कीम आसा. गोटरी स्कीम आसा. तशीच दुसरी म्हणजे ती रस्त्यार गोरवां आसा ते गोरवां सद्या रोड एक्सिडंटूय वाडलेले आसा. ते अंतर्गत आमी पंचायतीक सरपंचाक सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट केला की ती गोवा स्टेट कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम जी आसा ती आमचें परमिशन घेवन जी गोशाळा आसा शिकेरी गोशाळा तेंचे कडेन संपर्क साधून MOU सायन करून ती स्कीम करची. तशीच भटकी कुत्री आसा तरणाटे कुत्री आसा ती तांकांय लागून आमी स्कीम केल्ली आसा. TBWS ज्यो NGOs आसा तेंचे कडेन ती MOU सायन करून पंचायत एनिमल हजबंड्री आनी NGO लायक WS तेंचे कडल्यान ही MOU सायन करून ती
तुमी स्कीम घेवपाक आमी तांकां सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट केला आनी तेंच्यांनी ती करता म्हणून आश्वासन दिलें. थँक्यू. म्हजें नांव रुपेश वाडकर आनी आयज हांगा आमी स्वयंपूर्ण जे आमचे गोवोरमेंटान स्कीम लॉन्च केली आसा तेज्या खातीर आमी हांगा प्रोग्राम करपाक येयल्ले आनी हांगा बरोसो प्रतिसाद लाभलेलो आहा. मेन इंटेंशन आमचे ह्या प्रोग्रामाचें कितें आहा की लोकांक अवेरनेस करपाचें आहा. तशेंच जे लायसन्सींग आमचें आहा ते प्रत्येक घराघरान म्हणजे तेंच्यांनी लायसन्स घेवपाचें आनी रस्त्याचेर रोड आहा तो सेफ यूज करपाचो स्वता खातीर आनी लोकां खातीर. जो आयज मनीस जो घरांतसून भायर सरता तेणी आपूण स्वता सेफ रावन दुसऱ्याचे जे पेडेस्ट्रीयन किंवा आसा किंवा बाकीचे रोड युजर्स आसा तेंच्यांनी तांकां सेफ्टी दिवपाचें स्वता सेफ रावपाचें. आमी रस्त्याचेर पळयलां आसतलें की भुरगे जे आहा जी तरूण पिढी आहा तेंच्यांनी एक आदर्श फॉलो करपाचो आनी हेल्मेट किंवा सेफ्टी बेल्ट आहा जो 4 व्हिलर घालूंक शकता ते घालून आपले लायफ सेफ करपाचें. तशेंच एक एग्जाम्पल सेट करपाचें की जेणे कारणान आमचें गोंय राज्य आहा तें एक्सिडंट फ्री जावपाक जाय अशें आमचे उद्देश आहा. आनी रोड सेफ्टी वीक आमचो चालू आहा तेजेर आमचें काम चालू आहा. तशेंच आमी जे लोकांचो एप्रोच जसो आहा तसो आमी प्रत्येक म्हणजे गांवांत एक अवेरनेस क्रिएट करूंक सोदता आनी आमचें हें सदीच काम आसतलें. हांव स्वता रोड सेफ्टीचे मिनिमम एक 100 प्रोग्राम केलेले आहा आनी तितूनसून म्हाका अशें दिसलें की लोक खंय तरी लोकांचें हें कमी पडटा की लोक जे गाडी चलयता आनी आमी जेन्ना चेकींग करता तेन्ना आमी ऑब्जर्व करता की रोडांचेर जेन्ना गाडी चलयता लोक तेन्ना लोकांच्या गाडयेक इन्शुरन्स आसना. इन्शुरन्स जाल्ले कितें फायदो आहा. इन्शुरन्स जाल्ल्या उपरांत एक तरेची तुका सेफ्टी आहा. थर्ड पार्टी करूं शकता आनी जो आमी पर्सनल इन्शुरन्स करूं शकता. पर्सनल इन्शुरन्स केल्या उपरांत जी गोवोरमेंटाची स्कीम आहा ती आमकां लागू जाता. थर्ड पार्टीकूय जशें आमी सेफ्टी दिता तशें स्वताच्या लायफाकूय सेफ्टी दिवप. म्हाजें विजन आहा. हांव जेन्ना रस्त्यार काम करता हांव प्रामाणीकपणे काम करता आनी लोकांक एक तरेचो न्याय दिता. जो गोवोरमेंट म्हाका पेमेंट दिता तेज्या बद्दल म्हाका एक तरेचो अभिमान आहा आनी म्हाजें काम अशेंच फुडें चालू उरतलें आनी हांव म्हज्या जॉबाक हांव असोच न्याय दिता.